Badimalu brankili nka alato mendi moduma na ye astaghfirullahi sunya wakili. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim sunya wakili. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sunya wakili. Badimake, badimamuso ni mafene yeni san yelamante ya mafele bigire nyamema. Adamade hami susuna ila, konda fili susuna ila, toroya susuna ika, baloko leba, jankaro leba, fuduko leba, denko leba, voyezi ko leba, harige ko leba, nanfolo ko leba, fefe na beni dunya koluma. Salama. Ni marmalo video menne video konkurunde mena ka extrait la mais alien la complet la mela. Mo me yana la explication di l'allemand mais video do mo le minde aka kolisili le ke kabem mosul menima sa ali jantu me mosul do molle ayena la kaliena la tole di lalima ka to di alima koto kaldal alma ku bedeninya ali a comprendre na système ali na comprendre video mindo ali na comprendre système pourquoi wo mosulu silama anya jantu parce que molwe almasidini silama ya masidili kono Qur'ana ya dulburu ou bien kitabu do ya dulburu kataman sede iralla sa aldi confiance soro nyamenka albaba kale to di lalma alko alma kudinya wo kofe aldina ali yer kanna numéro di alma alkana numéro milide nali kanu na numéro clé alna albara contact soto c'est fini alte si bola do bouton parce que ni ma fo ifa de ne bara bara isa na musu bara bara I harzi si minne al bara bara minne kila ali na la wosu le di kila dum alla problème kono ile na la abara wati men problème killing ali farana wati men na ida soro ila problème irete ban a compter la anyan jantu men mosul do men ye na la anna Facebook ni na réseaux sociaux la kali na la ka to di alima wo kola aldina la numéro di alima kato di mo makafo kiba minke jour min kono lo min kono ko ima ku bedinya alama wo contrat fo mo yende ama fotende a conseil ni ne ko ka ala tara ki jisi alaro mais afonya ten muslime islamaya ma fo de anya njanto mo sura anya bari mala men fana nara malien ne o fana ndi o fana nara ka misa ngarde ka liya jantu amo suldo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah alame. Assalamu alaikum badimalu. Kramo kemi ne ngolo mizan nabi kala ko nyafo molnye doni ano afesu min natala te moli al tulma lala ba moli agila ko me fembrele ka sorondo fembrete. Ale kramo ke ako kwato ni bade silamalu alu tulma loni ne Sulemani Baharu baraka konde mankane la anya fe aya na message min natala hay wasi kramoke mema anya fanye ele kramoke anyele lila yesla Allah taala ni yefen su min natala la kadimul matin ye farawla taala ka soro ile redon kanu ka fakwati Allah taala la silakam atal Allah kala silakam sallallahu alayhi wa sallam awa badimalu brankili nka alato mendi moduma na ye astaghfirullahi sunya wakili. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim sunya wakili. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sunya wakili. Badimake, badimamuso ni mafene yeni san yelamante ya mafele bigire nyamema. Adamade hami susuna ila, konda fili susuna ila, toroya susuna ika, baloko leba, jankaro leba, fuduko leba, denko leba, voyezi ko leba, harige ko leba, nanfolo ko leba, fefe na beni dunya koluma. Ni kake, ika a wakilin wakabaraka wasabade, ika alatara, iba fo alada kinye. Nyanga mfasi sen, modul dafo kabra alatara la basi, kwa ko mol kana alatara ko, amu fade ko mol kana alatara ko. Koni yala to bilinya basamba sana nyondo te kaban ka fo asa fo lesu wakili ala masoli su wakili karamo ke yalo ka fo ko numéro bake ala to la fa su ne numéro frani Allah taala irella wala numéro frani Allah kala lila mais ya fala nyamete o emo fo Allah kala salakam kele no aflana yimol disifla yimol chamfala fanani
يمر جنفنا يامي كتابو مي بلوتي خلق أفعال العباد كتابو بربالودي توحيد كتابو بالودي كوني إنه من فونتو تكتابو كم donc kitabu ba kibolo sine mol ba kitabu yi ari kini yi men falawdi ikata kitabu lo kono ka sorata kitabu kono ba kitabu kono sine ino kuma be fonta be muri la kuma le bi mur banay la kuma le bi meli ala talla nyama nyame nduma alu yerenye akira abena la tama sinama be ala tama aluma ko tewla yi wala kuma le fulati me ye kitabu men fo ye kitabu men jira kala molna dasine ma ira ben nyame yi kuma la nyame mol ya jila ko me yetu ngale fala mol ya jila ko me kuma sebele fala taso ikuma kan ni kitabu me bolo de foni nyon aflana ne wi asabana yemendi ye ke kan men telawdi ala tararo moto kala ala tararo fefe ka fo ku ba ke geni sangelema ila kul bedi ila ko di mafali ala di la kulele ona nyolo moto ya fala mo mere ali ala tara tono me ala tara la yofo nakas mi yokuma la men ka tunyale tono me ala yule fala mo mais adamaden na dunyara te yeleman a yeleman na yeleman baliya ku denwula kaba ko ke kante ka sankilinte sankilin wala semaine kile wala kaw kile ko fo ko latte ko gen wo ket man ko ala trame du ke ko ba gebi ma kuma ne ala tra ba gebi mo wolo nati ka ko ala tra ba gebi ma est ce que dalu yere kuma wala ka fo ko ala tra ba gebi fakar sama ala to fakar sama gebi fakar sama est ce dalu wala anyo mena muru banani de la koni Allah Ta'ala mo fanyi Allah kala mo fanyi Allah Ta'ala ko ko yen kili nyal gibi mais abagi Allah Ta'ala ba gibi ma ka fa Allah Ta'ala ba gibi mo wolona di wodalute mo sibu donc anyi la lila ye fra Allah Ta'ala molla dalute Allah tomina ye fra kuma fala mo ne dalute kuma mena nya susulla de nima mo siama di bunya mol fana ni karambali ya jenseni anna watina mo ya gira ko tunyale ka sono tunyate nya susulla de nima on alkiya malo sini apo kase il est relève pour casser la alchimie simili kafoko il est depuis bora karande ko ibrahim sike ko Allah Ta'ala brabe jibi mba il est relève jahari sume la jibi toya sume la jibi do ke ba Allah Ta'ala ila do na anyo moti ke tante la do wala ka ben fo anya ke adan jibi me ka ke tante do moto kala kaba ibe fo do be yirma to kan ni bi kayirma to mol ngena to mais au fond dalute au fond kama ni la limi na wala amari ma kirin na be ma karamo kemente mi la gnete mi jadi al faral al turmalo la ala kawndil kanna an al kal turmalo ala kawndil kambrela mais ay ala to min natrala ka di mol mate dalute minna al kanal turmalo la al kanal la telefonani ni mo meli ala page kan fanani al yo bala page kan fanani bari mal nonte mais yimol la filal amul kan falali ari kitabu de mina bolu ka sura kuma kam min fulani te kitabu ko nya susulla de nima ari kuma fo mon baye kuma la ari ko mi atunya ban sane fala ka sura tunya ben kilim pe tala kuma ro jerama to kan ni bibiya kan ani sitana kan ban sane bari mal anyal fulas lama fulila assalamu alaikum